Yun, oh. Shout out. Ay, hindi, papaandarin ko pala yung ano. Bili nga ako ng ano, ng concrete mixer. Kasi Bibili ka na ng concrete mixer para mabilis. kasi yung basketball court pag sinimentohan eh, malawak-lawak yun. Yun, oh. Concrete mixer, diba? Tapos yung bahay din. Bili na tayong pamcrete. Sipag, oh, yan, oh. Anak ko yan, oh. Ayan, my brother. Kasi malaki-laki yung ano eh. Malaki-laki yung Ayun, oh. Nasimentohan na. Ah, diba? Ayan, oh. Nabuhusan na. Ang Madiskarte Garage. Ayan. Diba? Konting kembot na lang yan, mga kadiskarte. Yun, oh. Shout out.